Perseverance je NASAin rover veličine automobila koji je 18. februara uspešno sleteo u krater Jezero na Marsu. Ovaj rover na sebi ima helikopter Ingenuity i to je prva takva letelica na drugoj planeti. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu ćemo otkriti šta je Perseverance radio od starta misije i vidjet ćemo kako je protekao pokušaj prvog leta na Marsu. Nakon uspešnog sletanja u krater Jezero, koje je zabeleženo sa više kamera, Perseverance je otpočeo višenedeljni proces provere svojih komponenti kako bi se kontrolori misije uverili da su svi sistemi na roveru u dobrom stanju. Prvo je uspravljen takozvani jarbol rovera na kom se nalaze glavne kamere i rover je uslikao ovu divnu panoramu svog okruženja. Rover je sleteo u ravnu oblast ispunjenu sitnim kamenjem i velikim brojem poroznih stena, što je odmah zainteresovalo naučnike. Spekuliše se da su ove stene možda vulkanskog porekla, što bi objasnilo njihovu poroznost, ali je verovatnije da su one nastale usred interakcije sa vodom koja je u dalekoj prošlosti ispunjavala krater Jezero. Ovaj krater je veoma zanimljiv naučnicima jer se na fotografijama iz orbite jasno vidi velika rečna delta koja je u dalekoj prošlosti punila ovaj krater vodom. Brojni rečni kanali okružuju krater Jezero, a dobili su imena po rekama na Balkanu. Nakon fotografisanja panorame oko rovera, Perseverance je uspešno aktivirao meteorološku stanicu MEDA koja se nalazi na jarbolu rovera. Ovaj instrument je zabeležio temperaturu u krateru Jezero i otkriveno je da se ona tokom noći spušta do -90 stepeni, a tokom dana dostiže -20 stepeni. Jedan od dva mikrofona na roveru je preživao sletanje i omogućio nam je da prvi put u istoriji čujemo zvuk vetra na Marsu. Kontrola misije je zatim fotografisala točkove rovera kako bi se uverili da nisu oštećeni prilikom sletanja, a nakon toga je proverena njihova mobilnost, što možemo vidjeti na ovim fotografijama. Robotska ruka rovera je također proverena i bila je u ispravnom stanju, a zatim je proveren poklopac mehanizma za skladištenje uzoraka tla, kao i njegov deo sa donje strane rovera. Sve ove provere su potvrdile da je Persi u odličnom stanju i kontrola misije je otpočela planiranje buduće rute rovera. Pošto se između rovera i rečne delte nalazi polje peščanih dina, predložene su dve potencijalne rute. Sjeverna ruta bi vodila rover pored mesta gde je pao toplotni štit i ukoliko rover krene ovim putem, možda će ga uslikati, što bi pružilo važne podatke inženjerima misije. Ovako nešto je učinjeno i tokom misije Opportunity rovera kada je analizirao svoj toplotni štit nakon sletanja. Ova ruta bi vodila rover pored dva velika kratera u čijoj blizini se nalaze mesta pada raketnog krana i padobrana. Južna ruta bi bila malo duža od severne, ali bi rover izbliza analizirao brdo za koje se smatra da je izdvojeni deo rečne delte. Smatra se da je rečna delta erodirala, što je izdvojilo jedan njen deo i naučnici se nadaju da će tu pronaći izložene geološke slojeve koji možda sadrže stromatolite, odnosno stene koje su nastale u prisustvu mikroorganizama. Ovakvi fosili na Zemlji predstavljaju najstariji materijalni dokaz o postojanju života i Perseverance je opremljen da traži slične stene na Marsu. Nakon svih provera, rover je konačno mogao da otpočne istraživanje Marsa i dobio je komandu za kretanje. Usled kašnjenja signala između Zemlje i Marsa, rover nije moguće kontrolisati direktno, već mu se šalje spisak komandi koje on automatski izvršava. Tokom Sola 14, Persi je prešao nekoliko metara i napravio je okret, što možemo vidjeti na ovom nizu fotografija, a mikrofon na roveru je zabeležio zvuk kretanja po površini. U blizini tragova točkova vidimo efekte motora raketnog krana koji su oduvali prašinu sa površine prilikom posljednje faze sletanja, a potom je raketni kran odleteo nekoliko stotina metara dalje i pao je na površinu. Na ovoj fotografiji vidimo prašinu koja je dignuta u vis nakon pada raketnog krana,
a na fotografiji iz orbite vidimo tačno mesto pada. Prva stena koju je Perseverance ispitao nalazi se nekoliko metara od mesta sletanja, koje je nazvano po piscu naučno-fantastičnih romana Octavie Butler. Ova stena je prvo analizirana ispaljivanjem laserskih impulsa sa udaljenosti od 3 metra, a mikrofon na roveru je zabeležio njihov zvuk. Stena je nazvana Maz, što na jeziku Navaho Indijanaca znači Mars, a široka je 73 cm. Sljedeći zadatak rovera Perseverance je bilo pronalaženje pogodne lokacije za postavljanje helikoptera Ingenuity na površinu. Detaljnom analizom okruženja oko rovera pronađena je adekvatna pista, odnosno ravna regija na kojoj bi helikopter bio spušten i gdje bi bezbedno mogao da poleti. Helikopter Ingenuity teži manje od 2 kg i ima 2 elise koje su dugačke 1,2 metra. Pošto je atmosfera na Marsu izuzetno tanka i iznosi manje od 1% gustine zemljine atmosfere, elise helikoptera moraju da rotiraju preko 2300 obrtaja u minuti kako bi se Ingenuity podigao sa tla. Helikopter je prevashodno dizajniran kao tehnološka demonstracija, odnosno kako bi se pokazalo da je moguće leteti na Marsu. Iz tog razloga je planirano da poleti samo 5 puta tokom 30 sola na Marsu. Ingenuity se nalazio spakovan ispod tela rovera i kada je odabrana lokacija gdje će biti spušten na površinu, prvo je odbačen poklopac koji je štitio helikopter prilikom sletanja na Mars. Zatim se rover pomerio nekoliko metara i otpočelo je raspakivanje helikoptera, što možemo vidjeti na ovom nizu fotografija. Ovo je prva fotografija sa helikoptera Ingenuity dok se još nalazio ispod rovera i uslikana je pre nego što je spušten na površinu. Ingenuity je nakon odvajanja od Perseverance rovera morao da se samostalno napaja električnom energijom putem solarnih ploča kako bi napunio svoju bateriju i kako bi se pripremio za prvu noć na planeti. Tokom noći se temperature na ovom delu Marsa spuštaju do -90 stepeni Celzijusa i bilo je neizvesno da li će Ingenuity uspeti da preživi ove surove uslove. Tokom sljedećeg sola kontrola misije je odahnula jer je helikopter bio u odličnom stanju i otpočele su pripreme za prvi pokušaj leta na drugoj planeti. Percy je zatim uslikao svoj prvi selfie po ugledu na prethodne rovere Curiosity i Opportunity, ali ovaj selfie bio poseban jer se na njemu nalazi i helikopter Genie. Perseverance se udaljio nekoliko desetina metara od helikoptera na lokaciju koja je nazvana Van Zyl. Genie je prvo zarotirao svoje elise bez poletanja kako bi proverio ispravnost motora i stanje baterije, što vidimo na ovom snimku, i sve je delovalo dobro za prvi let. Međutim, inženjeri su pronašli problem kada su probali da prebace računar helikoptera na režim za let i poletanje je odloženo do rješenja ovog problema. Programeri na Zemlji su narednih nekoliko dana radili na pronalaženju rješenja izmenama u programu za let i te instrukcije su poslate na Mars i helikopter ih je uspješno instalirao. Istorijski trenutak se dogodio 19. aprila 2021. godine kada je Ingenuity prvi put poleteo na Marsu, što vidimo na ovom sjajnom snimku. Helikopter je poleteo 3 metra uvis i tokom leta je uslikao svoju senku na tlu, a ukupno je lebdeo u mestu 39 sekundi, nakon čega se bezbedno spustio na tlo. Kada je NASIna misija Pathfinder postavila prvi rover Sojourner na površinu Marsa 1997. godine, ko je mogao da predvidi kompleksnost robotskih laboratorija poput Curiosity i Perseverance rovera koji danas istražuju crvenu planetu. Ingenuity je samo prvi korak u razvoju ovakvih planetarnih istraživača, a već tokom sljedeće decenije je planirana misija Dragonfly koja će leteti i istraživati Saturnov mesec Titan. Do tada imamo ovaj fantastični dvojac koji traga za dokazima života na Marsu i nadam se da će biti uspješni u svojoj misiji. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko vam se dopada video, ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. A ukoliko želite da podržite moj rad, postanite član kanala. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.